Goeienaand en baie welkom. In die volgende uur bied ons jou die belangrikste nuusgebeure van die dag. Onder meer in die volgende halfuur, parlement moet sê hoe hy staatskapingsverslag gaan hanteer. Kenners maan oor toename van mense wat hulle tot dobbelary wend te midde van ekonomiese krisis en werkloosheid. En die jongste Copernicus verslag sê 2022 was die warmste jaar op rekord. Die ANC in die parlement het 'n oproep gedoen om 'n plan wat sal uitstippel hoe die instelling die staatskapingsverslag sal hanteer. Die party se parlementêre hoofsweep, Pemi Majordina, sê die parlement moet sy oorsig van die verslag teen volgende jaar afhandel. Die ANC versoek deeglike nabetragting oor die staatskapingsverslag. Die verslag het aangedui dat die parlement 'n rol moet speel in die bekamping van staatskaping. Die instelling moet 'n inwerkingstellingsplan opstel. We must treat the state capture reports like we do about budget votes as parliament. Let's try to ensure that our committees, they deal with this state capture report so that when we end this term, the 6th term, we should have done with the matters that have been referred to us. Chairpersons of committees, those who are affected, have also been requested to include this into their quarterly programs, and those programs are being received and is being implemented at the moment, and a comprehensive report will be put to this meeting at a later stage. It's a decision of the collective that this is how the matter should be handled, and hopefully chairpersons will start doing that. Anyway, we'll be monitoring closely how chairpersons are then integrating this part of our work into the body of the program which they already have. Intussen moedig lede van die nasionale vergadering se programkomitee alle parlementslede aan om na fisieke vergaderings terug te keer. LPs is dit eens administratiewe personeel en politici terug moet keer na hulle kantore ondanks die ontwrigtings wat die 2022 brand veroorsaak het. Parliament must be opened, and to continue to meet on Zoom is going to be a problem because we still have a load shedding. This is definitely a step in the right direction. This is also going to require ministers in particular to be able to attend in person. We're hoping that we can see an expansion of this for other sittings too. Die parlement betree 'n besige tydperk van begrotingsdebatte as ook 'n reeks wetgewing wat debatteer en geproseseer moet word. Eybre Babie, SABC Nuus Parlement. Die Suid-Gautengse Hooggeregshof het 'n hofaansoek van 2 regters, Willie Seriti en Hendrik Musi, wat lede was van die kommissie oor die wapenskandaal met koste verwerp. Die regters het aangevoer dat 'n gedeelte van artikel 7 van die wet op die regterlike dienskommissie teen die grondwet indruis. Die regters het die aansoek gebring om 'n klag van grove wangedrag wat die drukgroepe Open Secrets en Shadow World Investigations teen Seriti en Musi ingedien het, vry te spring. Oud-president Jacob Zuma het in 2011 die kommissie onder leiding van Seriti aangestel om klagtes van grootskaalse bedrog en korrupsie te ondersoek. In this case, the objects were to investigate with an open mind in order to reveal the truth to the public on a matter of the utmost public importance. One, as we have indicated, which had bedeviled the constitutional democracy in this country since its dawn. Based on the uncontested evidence presented to this court, the Commission failed manifestly to inquire into key issues, as is to be expected of a reasonable commission. Die Seriti-kommissie het in 2016 bevind daar was geen ongeruimthede met die wapentransaksie waarby Zuma betrokke was nie. Die Noord-Gautengse Hooggeregshof het die bevinding in 2019 tersyde gestel nadat hy bevind het Seriti en Musi het versuim om die klagtes behoorlik te ondersoek. Die drukgroepe het die klagtes in 2020 by die voorsitter van die regterlike gedragskomitee van die dienskommissie, regter Raymond Zondo, ingedien. Die drukgroep het ook versoek dat die gedragskomitee die optrede van die
regters moet ondersoek en bepaal of hulle strafregtelik vervolg kan word. As hy so besluit, moet dit na die nasionale vervolgingsgesag verwys word. Open Secrets het die beslissing verwelkom. It was a frivolous application brought by the two judges who were looking to escape accountability by the Judicial Services Commission and the Judicial Conduct Committee for their role in what effectively has become a cover-up of aspects of the arms deal. Van Vuren sê die organisasies gaan die gedragskomitee fyn dophou. Open Secrets and Shadow World investigations are going to be following closely what the Judicial Conduct Committee does now, the importance of it convening very soon. We've asked yesterday, sent a letter to Chief Justice Raymond Zondo and asked that he and his colleagues now urgently bring this matter as is required before the Judicial Conduct Committee. Die organisasie hoop die proses word gou afgehandel en dat die regters aanspreeklik gehou word. Hy hoop ook dat dit duidelik gemaak sal word dat aftrede iemand nie beskerm teen aanspreeklikheid nie. Die leier van Action SA, Herman Mashaba, sê sy party gaan sy eerste beleidskonferensie in September vanjaar hou. Mashaba het die party se standpunt benadruk dat dit nie tydens volgende jaar se verkiesing in 'n koalisie met die ANC of EFF sal tree nie. Action SA se eerste beleidskonferensie gaan van 12 tot 14 September in Boksburg plaasvind. Dit gaan egter voorafgegaan word deur uitgebreide raadpleging in Mei. Suid-Afrikaners kan dan insette gee oor sekere van die beleide waarna die party moet kyk. Action SA sê meer as 600 afgevaardigdes van oor die land gaan die konferensie bywoon. We will also ensure that all 9 provinces have the opportunity to participate in the consultative process leading up to the policy conference. As an emerging party that was founded in August 2020, we have spent the past couple of years building structures and ensuring that we have representation in all 9 provinces. This is an important point from a policy perspective because our policy conference must represent the diversity of our party. From a thematic perspective, we have identified 11 policy areas that will form the focus of the upcoming policy conference and also the electoral platform for next year. Volgens die party gaan volgende jaar se algemene verkiesing geskiedkundig wees vir die land. Koalisies gaan al hoe algemener word in die politieke sfeer. Mashaba sê egter Action SA gaan nie koalisies met die ANC of EFF vorm nie. For us as Action SA, we have accepted the coalitions. We will work with the coalitions, but we want to really make it really very clear as Action SA that we will not obviously work with the ANC in all 3 spheres of government. We will not really work with the EFF at national and provincial the government. I'm sure all of you are aware, I worked very well with the EFF at local government level. And I think it's something that I believe one needs to credit and acknowledge. Action SA sê die party se benadering om navorsing te doen en die publiek te raadpleeg, verseker dat Suid-Afrikaners kollektiewe leierskap neem om die land reg te ruk. Die Noord-Kaapse Progressiewe Sakeforum het die regering versoek om spoedig kraggenererende alternatiewe weg van Eskom in te stel. Dit volg op Eskom se instelling van fase 5 en 6 beurtkrag tot verdere kennisgewing. Die aanhoudende beurtkrag bedreig die voortbestaan van klein sakeondernemings. Die forum sê hy is moeg daarvoor om aan te pas weens Eskom se ellende. Sake-eienaars meen die land moes reeds voldoende krag van hernubare energiebronne ontvang het. Hulle sê hulle is keelvol van die regering se pratery en ploeterende inwerkingstelling. Die alternatiewe is daar. Ons praat hoe se hulle hernuwing van energy resources en so aan, soos jou wind, jou water, as well as jou solar power. So dit is waar dit gaan. Sommige township ondernemings sê hulle probeer aanpas, maar dit gaan broekskeer. Matlamolo Matiba van Galeshewe en Kimberley is reeds 20 jaar in die skoonheidsbedryf. Nou oorweeg Matiba dit om sy salon te sluit. I used to do about 40 clients per week. 40 clients, 240 per month, 3,000 plus per year. Right now you can say it's about 8 per week, from 40 per week.
years to age. Soos Matiba voel Theo Lategan, 'n eienaar van 'n grafsteenvervaardigingsonderneming, die pyn. Jy kan 'n klein kragopwekkertjie gebruik, maar as dit kom by groot masjiene, jy kan nie. Dit gaan verder gaan as net ons. Dit gaan na die quarries toe, wat die klip verskaf. Hulle gaan swaar kry. Ons gaan almal swaar kry. Die regering se versekering dat die land nog nie op fase 8 is nie, is skrale troos vir diegene wat onmiddellike oplossings eis. Het jy geweet 2022 was die warmste jaar wêreldwyd tot op hede? Bly ingeskakel vir meer net na die breek. Die beleerde Ditsobotla munisipaliteit in Lichtenburg Noordwes het spoorwerkers na bewering betaal deur die identiteit liewer van voormalige munisipale werkers te gebruik. Die munisipaliteit gebruik volgens berigte die rekords van voormalige werknemers soos kontrakwerkers en die van die uitgebreide openbare werke program. Hulle word in verskillende posisies geplaas en hulle salarisse word dan na sekere individue in die munisipaliteit gekanaliseer. Die slagoffers wie se identiteite gebruik word, ly daaronder en kan nie maatskaplike toelaat of werk kry nie. Een van die slagoffers is die 58-jarige Tlale Polo, wat geskok was om te hoor dat hy steeds in diens van die munisipaliteit is. Tussen verkiesings in die Ditsobotla plaaslike munisipaliteit het slegs 5 maande gelede plaasgevind. Dit is van dese week onder verpligte ingryping geplaas weens finansiële uitdagings. Nou is aantuigings van spookwerknemers in die kollig. Tlale Polo het 10 jaar gelede vir die munisipaliteit gewerk en gedink sy kontrak is beëindig. Tot sy skok werk hy steeds vir hulle. When I tried to seek employment, I found out that I have a personal number without my knowledge, and now I cannot be employed because of it. Now everything is standstill as we speak because I cannot work anywhere. I once had a stroke because of this, and my doctor told me not to take things into my heart. I told him that I'm not working and someone is using my name to get salary. Oppositiepartye wat in die munisipale raad verteenwoordig word, sê diegene wat verantwoordelik is, moet aanspreeklik gehou word. Firstly, we must mobilize all stakeholders. One, the society itself. Secondly, state agencies and law enforcement agencies to ensure that those who are behind these shenanigans are held accountable. But secondly, we want to see for the first time now in Ditsobotla people being prosecuted, because our predicament is that these people, they do this thing continuously with impunity because no one dares to prosecute them ultimately. If there is such a case of ghost employees and there are people that are obviously implicated in this, then obviously the full might of the law then needs to take place. There's nothing, as long as it's in the confinements of the law, we support anything that is legal. Die munisipaliteit se burgemeester het slegs vaagweg oor die kwessie geantwoord. Let me say yes, we are aware that there is ghost workers, but up to so far we are still putting systems in place. We are going to make a head count. We did not start it, but we are going there. Die munisipaliteit sê hy gaan die proses om werknemers en besteding te verifieer binne 2 maande afhandel. Met werkloosheid wat die hoogte inskiet, sink baie mense in die donker gat van dobbelary, met jong mense wat hulle al hoe meer tot aanlyn wetenskapsplatforms wend. Volgens sommige skuldberadingsfirmas raak dobbelary en skuld nie net die armes nie, maar ook diegene wat 'n netto-inkomste van meer as R20.000 per maand verdien. Sommige geestesgesondheidskenners sê die huidige stand van die land se ekonomie en werkloosheid veroorsaak dat baie mense hulle tot dobbelary wend as 'n ontsnapping uit 'n reeds somber werklikheid. Dobbel is 'n eeueoue verskynsel wat jonk en oud lok. Van die gloeiende dobbelmasjiene in dobbelhuise tot die gooi van dobbelstene op straathoeke skeer die verslawing baie gesinne uitmekaar. My man het gedobbel. Hy het ons voertuig gevat en dit gegee as waarborg sonder dat ek daarvan geweet het. Hy het verloor en so ook ons voertuig verloor wat ons meer as R50.000 voorbetaal het. Dit het nie net die gesin se finansies geraak nie, maar ook die verslaafde se gesondheid het begin verswak nadat hy 'n hartaanval gehad het na die verlies. Toe ek met R8.000 gegaan het om die voertuig terug te kry, het hulle vir my gesê dis te laat. Die voertuig is klaar verkoop.
Die 21-jarige Mpomaratwa sê hy het eers probeer om met dobbelstene te speel, maar het vinnig besef dat dit net valse hoop bied. I used to play dice but I stopped because I see that there is nothing that I'm gaining. It is only lose because I lose 30 days, I win 1 day, so it is a lose. So a lot of people go for entertainment, but for me it's not entertainment because I want money. Maratwa sê, die gevaar is dat diegene wat verslaaf is, die meeste van hulle geld bestee, indien nie alles, aan iets wat bedrieglik is. Daar word beweer dat dobbel beide wettig en onwettig epiese afmetings bereik het en naas alkohol is dit die grootste verslawing in die land. Geestesgesondheidskenners sê, dit is moeilik om verslawing te oorkom en verslaafdes moet bereid wees om hulp te aanvaar. One needs to accept they have a problem. One needs to accept that they need help. And unfortunately, the nature of such is that there's a lot of denial. There's a lot of lack of responsibility and no self-awareness of the problem most times, right? And usually then the people who suffer, the people around the gambler. But the gambler needs to take responsibility, which is not always the case. Kenners meen ook die uitwerking op 'n onderbewuste vlak is geweldig en moet nie onderskat word nie. Wetenskaplikes van die Europese Unie, Copernicus, sê 2022 was wêreldwyd die 5de warmste jaar op rekord. Volgens hulle verslag verwag hulle nog hoër temperature in 2023 met die verwagte terugkeer van die El Niño weerverskynsel. Europa het sy warmste somer op rekord in 2022 aangeteken, terwyl uiterste reënneerslag oorstromings in Pakistan veroorsaak het en die Antarktiese See se ysvlakke sy laagste op rekord bereik het. Vele Europese lande se koolstofvrystelling was verlede jaar die hoogste weens die veldbrande wat vir langer as gewoonlik gewoed het, wat ook vroeër as gewoonlik plaasgevind het en dan langer aangehou het. Climate change isn't a future problem, it is a current problem or a current challenge that we all need to adapt to and live with. So really understanding how we can live with our changing climate is really, really important. Klimaatmodelle voorspel dat na 3 jaar van die La Nina weerpatroon, wat gewoonlik tot laer globale temperature aanleiding gee, El Niño die warmer weerverskynsel later vanjaar sy terugkeer gaan maak. Copernicus wil egter nie 'n definitiewe aankondiging maak dat El Niño in die vooruitsig is nie, maar meen tog hoër temperature is in die vooruitsig. For me, it's really important to stay optimistic and hopeful. So yes, we are currently at 1.2 degrees above pre-industrial. And yes, every single country in the world in 2015 committed to the Paris Agreement to limit global warming to 1.5 degrees. And so the expectation from scientists when we look at the numbers and currently being at 1.2 degrees, we're likely to hit 1.5 degrees in the early 2030s. So a decade from now, perhaps less, depending on what happens with our emission scenarios. Burgess maan egter dat elke fraksie van 'n graad van belang is, wat dus die keuses wat mense uitoefen van uiterste belang maak. Goeienaand en baie welkom by ons bulletin op SABC 2. Die liggame van 2 jong seuns van 5 en 6 jaar oud wat gisteraand as vermis aangemeld is in Soweto gevind. Gemeenskapslede wat die gebied gepatrolleer het hul liggame op verskillende plekke aangetref. Volgens die polisie is die een lijk naby die Tubelihle Laerskool in White City gevind, terwyl die tweede kind se liggaam later by die Marokko Dam in Rockville gevind is. Volgens berigte is hulle liggame geskend en sekere liggaamsdele verwyder. In Pinetown in KwaZulu-Natal is 'n man in sy voertuig op die M7 doodgeskiet. Volgens 'n woordvoerder van die nooddienste, Rowan Chaudraglio, is die man met verskeie skietwonde in die voertuig aangetref. Sy voertuig het na die skietery oor die pad se middelbaan beweeg en omgeslaan. Hy is op die toneel doodverklaar. Verdere besonderhede oor die skietery is nog nie beskikbaar nie.
Die minister van elektrisiteit, Dr. Josiyeso Ramaphosa, skets 'n duister prentjie vir Suid-Afrika se kragvoorsiening in die aanloop tot die winter. Ramaphosa se plan van aksie om beurtkrag te verminder is voorgelê aan die kabinet en die ANC werkskomitee. Die plan word vanaand aan die nasionale energiekrisiskomitee voorgelê. The outlook looks really bleak. Of course, demand is going to increase exponentially. The units, the grid still continues to be unreliable, and that's a question that requires our attention. But we have factored all of those in the proposals we are making so that we ensure that this winter it doesn't become as worse as it appears to be now. Die Namibiese president Hage Geingob het lande gekritiseer wat nie deel is van die ondertekenaars van die internasionale strafhof se statuut wat aandring op die inhegtenisneming van president Vladimir Putin van Rusland nie. Geingob is op 'n staatsbesoek aan Suid-Afrika en het by die Uniegebou met president Cyril Ramaphosa vergader. Die twee leiers het oor vrede en veiligheid op die vasteland en in die wêreld gepraat. Ramaphosa sê die regering bespreek steeds die kwessie van die lasbrief vir die inhegtenisneming van Putin deur die strafhof. Dit was 'n belangrike besoek deur die man wat sy kantoor na volgende jaar se verkiesing gaan ontruim. Geingob is tans voorsitter van die SAOG se veiligheidsgroepering, ook bekend as Trojka. Hy het nie doekies omgedraai oor die lasbrief wat vir Putin uitgereik is nie. Ramaphosa sê sy regering bespreek steeds die kwessie. It is a matter that is still under consideration. We await all the BRICS members to indicate whether they are coming or not. 'n Vergadering van G7 ministers van buitelandse sake wat onlangs in Japan gehou is, het die resolusie geneem om die ontwikkelende suide te ooreed om Moskou te isoleer. Japan het nie vir Suid-Afrika na die beraad genooi nie. Wat die konflik in Sudan betref, het albei leiers vir die staking van vyandigheid gevra. We have called for a ceasefire, an immediate ceasefire, so that that conflict is brought to an end, and it should be subjected to negotiations. So we don't actually know what caused this war of two generals in Sudan, but issue has been handled by other institutions. We just say that talk to one another. It's not outsiders who are going to make have peace. Lae- en middelinkomste beweeg al hoe nader aan die billike toegang tot enstowwe en ander lewensreddende medisyne. Dit volg na die bekendstelling van die eerste sogenaamde mRNA-tegnologie oordragsentrum in Kaap. Die hoof van die Wêreldgesondheidsorganisasie, Dr. Tedros Ghebreyesus, wat die onthulling bygewoon het die werk van diegene wat by die projek betrokke is geloof. Hy sê COVID-19 het die behoefte beklemtoon dat alle streke in staat moet wees om mediese teenmaatreëls soos enstowwe te vervaardig om wêreldwye gesondheidsnoodgevalle te pak. Die Wêreldgesondheidsorganisasie sê meer as 3 jaar nadat COVID-19 tot openbare gesondheidskrisis van internasionale kommer verklaar is, het minder as 30% van die bevolkings van lae-inkomste lande ten minste 1 enstofdosis ontvang. Die opgaar van enstowwe deur ryk lande in die vroeë deel van die inentingsfase van die pandemie het die groot ongelykheid in toegang tot lewensreddende medisyne beklemtoon. WHO believes that the mRNA technology transfer program holds huge promise, not just for increasing access to vaccines against COVID-19, but for other diseases, including HIV, tuberculosis, as well as other diseases affecting lower and middle-income countries for which there are either no vaccines or the vaccines are insufficient. For this reason, WHO is establishing an mRNA research and development network to provide a collaborative platform to expand mRNA vaccine pipelines, accelerate product development, and access to know-how. Die bekendstelling van die African mRNA tegnologie oordragsentrum is beskryf as 'n groot oorwinning vir ontwikkelende en arm lande. Dit het ten doel om billike toegang tot mRNA en stowwe te verseker en dit moontlik te maak deur die vervaardigingskapasiteit in ontwikkelende lande te versterk. We are not only doing it for South Africa,
is also going to assist the whole of the African continent and hopefully also benefit the rest of the developing world. And this directly actually comes out of our experiences with COVID-19, that some of the developed countries were hoarding their own vaccines and we were unable to get them. And also, by the way, it's credit to our president, who actually became the leading champion in the African Union and then in relation to the rest of the world, that we do need to promote local production that will benefit South Africa and of course the whole of the continent and the developing world. Afrigen sê die bekendstelling is 'n belangrike mylpaal, nie net in die ontwikkeling van sy COVID-19-enstofkandidaat Afrivac 2121 wat tans in sy opskaalfase is nie. Dit bevorder ook die ontwikkeling van enstowwe vir 'n aantal ander oordraagbare siektes en om toekomstige pandemies te beheer. This is a global program, so we have put a proposed portfolio together that addresses the needs in Latin America, Asia, Africa and Eastern Europe. And some of the vaccine candidates we are reviewing now are HIV, TB, Rift Valley fever, yellow fever, pediatric vaccines, HPV, chikungunya, Lassa, Zika, those diseases potentially that can cause pandemics, but those diseases also that is more endemic to some of these regions. Die Europese Kommissie sê hy het reeds 40 miljoen euro bygedra tot die vestiging van die mRNA-tegnologie-oordragsentrum. Dit het ook onlangs nog 'n toekenning van 15,5 miljoen euro met die Europese Beleggingsbank onderteken om die uitbreiding van enstofvervaardigingskapasiteit te bevorder. Vanessa Puna, SABC Nuus, Kaapstad. Die Wêreldgesondheidsorganisasie het 'n beroep gedoen op strydende magte in Sudan om 'n humanitêre deurgang te eerbiedig vir gewonde burgerlikes. Gevegte tussen die Sudanese weermag en die paramilitêre groep liewe Rapid Support Services of RSF gaan voort en die toestand aan die land gaan agteruit. Kos en ander voorrade raak op en die Sudanese gesondheidsstelsel is op die rand van ineenstorting. Minstens 270 burgerlikes is dood in die gevegte en 2600 beseer. Die nuutste poging om ooreen te kom op 'n tydelike skietstilstand het gister misluk. Die Verenigde Nasies waarsku dat die humanitêre toestand in die land vinnig agteruit gaan. Nearly 1/3 of the population was already in need of humanitarian aid at the start of the year. Now our humanitarian colleagues are warning that people in Sudan are running out of food, they are running out of fuel, and they're running out of other vital supplies. Many urgently need medical care. We desperately need that humanitarian pause so the wounded and sick civilians can reach hospitals. People in Khartoum have been unable to safely leave their homes to buy food and other essential items for days. Luidens 'n interne VN-dokument voer gewapende mans klopjagte uit op VN-personeel se wonings. I think I've said it from this podium. We've had colleagues who've had their apartment taken over by security forces and have had to leave. Werknemers van ander internasionale organisasies, insluitend hulpleningsgroepe, het soortgelyke voorvalle aangemeld. Volgens die Wêreldgesondheidsorganisasie styer die Sudanese gesondheidsstelsel onder die druk. Die organisasie sê 16 hospitale in die land, wat 9 in die hoofstad insluit, is gesluit weens die geweld. 9 hospitale is getref in lugaanvalle. 'n Verdere 16 gaan binnekort hulle deure moet sluit as gevolg van personeeluitputting en 'n gebrek aan voorraad. Die WGO-streeksdirekteur Ahmed Al-Mandari het ook kommer uitgespreek oor gewapende aanvalle op gesondheidsgeriewe. 'n Aantal ambulanse is volgens berigte gekaap met pasiënte binne-in. Sommige gesondheidsinstellings is geplunder terwyl ander beset word deur soldate. Intussen is 'n Egiptiese reisiger wat 'n tog per voet aflê van haar tuisland na Suid-Afrika vasgekeer in Sudan. Die 27-jarige Khadija Mansour het in Januarie uit Kaïro vertrek op 'n duimgooi-reis. Mansour het op 6 Maart in Sudan aangekom en is vasgekeer in Khartoum sedert die gevegte Saterdag begin het. Ek begin nou bekommerd raak, want die situasie word al moeiliker en gevaar kom al nader. Ek hoor nuus van mense om ons. Mense al nader aan ons word doodgemaak. Die onsekerheid maak my op my senuwees. Ek weet nie wat gaan gebeur nie. Hoe gaan ek verder gaan? Wat gaan ek doen?
Mansour gebruik haar sosiale media blad om haar pogings te boekstaaf om kos te koop. Meer as 70 mense is in 'n stormloop in die Jemense hoofstad Sanaa dood nadat honderde mense by 'n skool opgedaag het wat kospakkies en ander benodighede uitgedeel het. Die 8 jaar lange oorlog het daartoe aanleiding gegee dat miljoene mense honger ly. Die voorraad wat deur handelaars geskenk is ter viering van die heilige maand Ramadan beloop ongeveer $9, oftewel R160 per persoon. Beeldmateriaal wys hoe mense skreeu en soebat om van die maalkolk van mense te probeer ontsnap. Verskeie mense is in 'n kritieke toestand en die verwagting is dat die dodetal verder gaan styg. Woedende betogers het die Euronext aandelebeurs in die Paryse sakekern La Défense bestorm. Hulle dring daarop aan dat groot maatskappye meer moet bydra om pensioene te finansier. Dit vorm deel van die wekelange betogings na president Emmanuel Macron se regering die aftreeouderdom stilletjies van 62 na 64 aangepas het om die ekonomie te help. Die sowat 300 betogers by die aandelebeurs het aanhou skree, ons is hier of Macron dit so wil hê of nie. Duitsland se EVG-vakbond het gevra vir 'n landwyse vervoerstaking môre wat lughawepersoneel en die personeel by die treindiens Deutsche Bahn sal insluit. Lughawens in Düsseldorf, Hamburg en Keulen was vandag byna dolleeg na nog 'n vakbond Verdi weer stakings aangekondig het. Hulle eis beter betaling vir hulle lede weens die stygende lewensonkoste. Meer as 700 vlugte moes gekanselleer word en nagenoeg 100,000 passasiers is geraak. Die vakbond sê hulle sal aanhou druk op die lughawemaatskappy plaas vir hoër salarisse en die besonder vir veiligheidspersoneel wat snags, oor naweke en op openbare vakansiedae moet werk. Ons gaan voort met die bulletin. 'n 5de vermeende medepligtige in Thabo Bester se ontsnapping het in die Landdroshof in Bloemfontein verskyn. Die 51-jarige wag van G4S, wat onder meer van regsveruideling aangekla word, is Dinsdag by die Mangaung gevangenis aangekeer. Motanyane Masukela is die 5de persoon wat daarvan aangekla word dat hy die veroordeelde moordenaar en verkragter Thabo Bester uit die tronk help ontsnap het. Masukela en sy medebeskuldigdes, wat Bester se vriendin, Dr. Nandipa Magudumana insluit, sal na verwagting op 3 en 4 Mei om borgtog aansoek doen. Van die beskuldigdes staan ook tereg op aanklagte van moord, brandstigting, bedrog en lijkskending. Bester se medebeskuldigdes word almal in verskillende polisiekantore in die Vrystaat aangehou tot hulle verskyning volgende maand. Magudumana se pa, Zolile Sekeleni, is maandag op borgtog van R10,000 vrygelaat. Hy is tot dusver die enigste beskuldigde in die saak wat borgtog toegestaan is. Die staat sê hy gaan borgtog vir die ander teenstaan. Mutanyane Masukela appeared before the court where he was joined to that case of Matswara and others as accused number 6. He is currently facing charges of assisting an inmate to escape from lawful custody and defeating the ends of justice. We made a request that the matter be postponed to 3 and 4 May, where you'll be joined with the others in their bail application. Die polisie sê die moontlikheid dat nog 'n hegtenisneming se verband met die ontsnappings kan plaasvind, kan nie uitgesluit word nie. Pogings deur georganiseerde landbou om boere van beurtkrag vry te stel, het misluk. Agri Noord-Kaap sê beurtkrag dwing veral besproeiingsboere op hul knieë. Die liggaam sê hy verwag ook dat voedselpryse verder sal styg weens die uitwerking van hoër fases beurtkrag. Boere pleit al maande om vrygestel te word van die verlammende kragonderbrekings. Eers tydens 'n hittegolf in Januarie, toe die gewasse dringend water nodig gehad het, en nou weer wanneer boere op die punt staan om te oes. Boereorganisasies sê hulle het te vergeefs met Eskom onderhandel. Dis is landbou geforseer om die enigste alternatief wat beskikbaar is ten opsigte van beter omstandighede te beding vir die landbousektor, te kyk na load curtailment of kragvermindering en wat die opsies en potensiaal daarop is. Dis is landbou op hierdie stadium op plaaslike vlakke en streekskantore van Eskom besig om te kyk na die geleenthede wat daar moontlik vir landbou kan wees ten opsigte van load curtailment.
Met die insetkoste wat styg, is die druk op boere om alternatiewe bronne van betroubare energie te bekom soveel hoër. Ons het sonplase op die oomblik. Al probleem is met die sonplase, ons is grid tight. Dis ons probleem. So as Eskom af is ons ook af. Dis die een probleem. Die ander probleem is ons kan generators koop. Dit kos my 3 keer wat elektrisiteit my vandag by Eskom kos. Dit kan ons glad nie bekostig vandag nie. Boere sê voedselpryse sal waarskynlik in die komende maande nog verder styg, maar hulle winste sal waarskynlik krimp weens die uitwerking van beurtkrag op produksie. 20% of maize that is produced commercially, it is produced under irrigation, under irrigation production, and then 15% for soya bean, and then of course they are vegetables which are entirely depending almost all under the irrigation, and then fruits, of course, that are another important product that is produced under irrigation. And the current issue with the electricity, it is putting all this production at a risk. Naarmate die winter naderkom en die kragonderbrekings erger word, is boere skepties dat die situasie enigstens sal verbeter. Ulrich Hendricks, SABC, Kimberley. En nou vir 'n kort samevatting van die dag se markaanwysers. Dit blyk ons het nie om 5:00 vanmiddag effens verstewig teen die vernaamste geldeenhede. Beleggers hou hulle asems op vir 'n reeks aankondigings van sentrale banke volgende week. Die JSE se indeks van alle aandele het 'n geringe verbetering getoon. Teen die sluiting van die JSE was goud en platinum se pryse hoër. Brent olie se prys het verder gedaal te midde van vrese dat moontlike rentekoersverhogings internasionale aanvraag kan knel. En op die JSE termynmark het die pryse van landbougewasse vir lewering in Mei gedaal. Witmielies kos R3,587 per ton, wat R70 per ton minder is. Koring se pryse R6,698, oftewel R38 per ton laer. Sonneblom se pryse is R99 per ton laer op R8,568 per ton. En soja se pryse het met R261 per ton gedaal tot R7,463 per ton. Elke jaar die tyd kom strandgangers af op Baba seeskilpaaie wat in en om Kebega in die Oos-Kaap op die strand uitspoel. Vanjaar is daar reeds meer as die gewone getal reptiele op strand aangetref. Inwoners word aangemoedig om die diere na die seelewe sentrum in die stad Bayworld te neem. Bayworld is bedrywig en het reeds meer as 100 skilpaaie ontvang. Die verskynsel is nie ongewoon vir die baai nie. This time of year is usually when the turtles start arriving along, and it's all the way from Port Elizabeth all the way down to Cape Town. We start seeing these guys all over the place. Now, depending on the conditions when they reach here, it's usually weather dependent. If they hit here, if a large weather system moves in as the guys arrive, it can actually create very, very harsh conditions out at sea, very large swell, very large currents, and it can cause the animals to get washed up on the beach. Die tanks is soortgelyk aan die skilpaaie se natuurlike habitat en voorsien hulle aan die regte hitte en atmosfeer. In die volgende paar maande gaan die broeilinge gevoer word, oefening en medisyne kry. At this size, we can't release them for now, so they come here. As I said, the smallest was 19.5 grams. So they need to grow. So from now, they came in March. So we keep them up to December when the water is warmer because the water is cold now. So we're going to keep them up until December, and then that's where we're going to release them. By then, most of them are over a kilo already. Karetskilpaaie word as kwesbaar beskou en word in al die grootste oseane aangetref. 'n volwasse skilpad weeg gemiddeld 135 kg. Kim Daniels, SABC Nuus, Kebega. Baie dankie vir die saamkyk, 'n rustige aand verder. Totsiens.
hartlike welkom. Kom ons kyk by die weer vir ons inhou. Wat vandag aanbetref, 'n 60% kans van reën kan verwag word in die Weskaap. Andersins enkele buie kan verwag word in die noordelike dele, streek oor die Vrystaat tot in die Ooskaap. 'n Koue front beweeg ook deur oor die Ooskaap. Lig tot matige wind kan ook verwag word in die binneland. Wat môre aanbetref, oggendmiskole in die Wes kan verwag word in die Weskus, asook in die noordelike dele van die land, Mpumalanga asook dele van Limpopo. Enkele buie kan verwag word in die Suidkus wat strek tot in die Ooskus. Daar is 'n weerwak uitgereik deur die Afrikaanse diens vir ewige duinings en winderige toestande aan die Suidkus asook in die Ooskus. Die waarskuwing geld ook vir môre vir winderige toestande en hoë duinings aan die Ooskus. Die minimum en maksimum temperature, 'n warme dag in Gauteng, Pretoria bereik 'n maksimum van 27, Johannesburg 824, anders is dit gedeeltelik bewolk. Dan beweeg ons na Limpopo, gedeeltelik bewolk in die oostelike dele van hierdie provinsie, andersins warm Messina bereik 'n maksimum van 33. Mpumalanga gedeeltelik bewolk in die grootste gedeelte van die land met enkele buie wat verwag kan word in die ooste. Skukuza met 'n maksimum van 31, Mukonda 24. In KwaZulu-Natal gedeeltelik bewolk tot bewolkte toestand in die binneland, anders is dit mooi weer kuslangs. Kokstad met 'n maksimum van 17. In die Ooskaap gedeeltelik bewolk in die grootste gedeelte van hierdie provinsie met reën wat verwag kan word aan die kus. Gebega bereik 'n maksimum van 20. In die Weskaap gedeeltelik bewolk tot bewolk, koel tot warm. Kaapstad se maksimum daar is 16, Vredendal 20. Terug na die Noord-Kaap gedeeltelik bewolk met enkele buie en donderbuie wat verwag kan word in die westelike dele. Kalvinia se maksimum daar